সকাল সকাল আমরা মুখ খাচ্ছি। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। দুপুরের লাঞ্চে দেখতে কি হচ্ছে, মাছ ভাজা, তারপরে আর অনেক কিছু হয়েছিল, ডাল। गूंजता हूँ जो दिल में तो है राह क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ यहाँ। ভালোভাবে দিচ্ছে একদম। আমি যেহেতু লেগ পিস পছন্দ করি, আমাকে লেগ পিসটা দিয়েছে। খুব ভালো সময় কাটিয়েছি আমরা। যাই হোক, তোমাদের যদি এই ব্লগটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, কমেন্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো, আর কেমন কেমন কন্টেন্ট দেখতে চাও সেটা অবশ্যই জানিও।